कुआड़े गल शीघ्र आस। अरे पिंड रंधा सरिलानी ना नहीं? हाँ मु केते बड़ पिंड रंधा सारिछि हेले ननाकर पर ए पर्यंत देखा नै। अरे ठीक अछि मु जाउछि संगे संगे नना को डाकी आसी। हाँ हेटी सुनो नना को डाकी फेरिला बेल को पदानगर 2 टंकार कदली पत्र नहीं आसीबो शीघ्र आसीबो। बैटिंग हो समय मु करबी खेली परा मु करबी लिवा मु करबी अरे मु करबी तू मु करबी बहुत परा मु करबी लिवा मु करबी अरे प्रथमे बैटिंग मु करबी हां प्रथम बैटिंग मु करबी देखो आज जेजे श्राद्ध भोकरे पेट मो जलुची मत आ रोगानी कहूँ भलरे कहूँ पेट मत दे ता ना मुझे रागु रागु रागी जीवी ना कौन चप्पाटा छोड़ेबो सुने तो ट्यूशन सार को कही ते माड मरेबी बुझिलु ते दौच ओहो मु जेते बेले देखुची दादा पुत्र सब बेले घर खाली झगड़ा। अच्छा कौन है बिकु कहलु कौन है? देखिलु बो तू आ बाबा मो साथी रे खेलिबा को 100 थर मना करनी हाँ हेले कोकेंको सही गोटाए जी ए टका तते मु केते थर कहिची पढिबा जगरु मते खेलिबा को डाकिबुनी हेले तमे को कम की आर तू कहू कम की देखिबु देखबो ना ओहो अरे रुह थाउ थाउ आउ झगड़ा करबा किछि दरकार नै। बिकु गलु मो सुनाटा परा जा बाहर जे तू खेलिबु गलु जा। अच्छा मलय कहलो तम परीक्षा आउ कई घंटा रहिला? मात्र 2 घंटा भाउजो। कौन कहलो मात्र 2 घंटा? नहीं नहीं मात्र 2 घंटा रहिला तो हो ठीक अछि। आज भाई आसंतु ए कथाटा म तम भाई को कहू। भाउजो भाउजो प्लीज भाउजो मोर भूल होई भाउजो प्लीज भाउजो बेलचिया को देखो भाउजर लुगा कानी धरछन। प्लीज भाउजो प्लीज अरे छाड़ो मु जमा क्षमा करबिनी पाठ नहीं तो किछु नहीं। ए दुष्ट कहली प्रथम कान धरी बसु तापर जाई तो कथा विचार कुनी आजिबो। हौ ठीक अछि एई आरंभ कली। अरे खाओ तो खाओ तुमको भारी कष्ट हबो म आउ किछु भाउजो भाई हमको मनीष करिया पाई दिन रात केते परिश्रम करछंती हेले हेले ए सब सुनिले तांको मन कष्ट हबो आउ तांको मन टिके आघात लागिले मु जमा सही पारिबिनी भाउजो मु जमा सही पारिबिनी भाउजो बड़य ठीक कहूची भाउजो तमे माने सब बेले आम कथा को चिंता करी दीपू को चिरा पेंट शर्ट पिंधाउछ हेले जो दिन ए अक्षय बस्तियार किछि हेई जीवो से दिन तमे ए घर विषय चिंता करिवो। समस्ते जानती जेते भाई सेते घर हेले किंतु बापा मला बेले कही जाइथिले अखिरे तो अजू आ मलय को केबे दुख दबनी भाई हेले हमर भूल होई जी भाई हमर भूल भूल बोली खाली कहीदेले हबनी तमे दी जण कान धरी उठ बसब हला। भाउजो भाउजो प्लीज भाउजो कौन है भाउजो भाउज
ना बाबा ना मु तुम भाई मान कथा जम्मा पड़बी ना मु जम्मा पड़बी नाई 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 देख मु जम्मा पड़बी ने जम्मा नु ओ तमे आरंभ करो मु गणी दउची ହଉ ଠିକ ଅଛି एक दुई तीन আজি আমার হজুর চাকরি হয়ে যাইছি হে বাবুরি ঠাকুরানী সতরে
କହିଦେଲୁ। ଓକେ ଏଥର ଭାରି ମଜା ହବ। କାହିଁକି? ବୋଉ କହୁଥିଲା ମଜା କାକାଙ୍କ ଚାକିରି ହେଲା ମାନେ ଘରକୁ ନୂଆ କୁଳି ଆସିବେ, ଘରେ କେତେ ଲୋକ ଭୋଜି ଖାଇବେ, ତାପରେ ତମ ପାଳି। ଏ ୟୁ ଦେବୀ ଯେ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ତ ମୁହଁଟା ବୋଲିଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ନା। ଆରେ ମଳୟ, ଆରେ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଚାଲିଛି ଭାଇ, ଭଲ ଚାଲିଛି। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ହେଲା? ଭଲ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ହେଇଟି ତମେ ବା ନନାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, କଣ ହେଲା? ଏଇ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଘର ସାରି ଦେଇ ଆସୁଥିବେ। ଆରେ ଅଜୁ, ହଁ ଭାଇ ତୋର ପରା 9ଟା ବଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ମୋର ବି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ବାପା ବାପା କୋକେଇ ନୁହେଁ, କଣ ହେଲା? କଣ ଆରେ କୋକେଇ? ଆସୁନୁ। ଆରେ ବାପା ଚୁପ୍, ତୋତେ ଦାଦା ମନା କରିଥିଲେ ନା, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛୁ? ଭିତରକୁ ଯା। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ପିଲାଟା ପରା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକି ଦଉଛ। ଆରେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। ନା ନା ଭାଇ ନା, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭାଉଜ ପଛରୁ ଡାକିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲି, ଆଉ +2ରେ ହାୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଏଥର ଦେଖିବ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟପ୍ପର ହେବି, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖିଲ ମୋ ଡାକରେ ତମ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ଭରସା ଅଛି। କାରଣ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମା ସମାନ, ସେଇ ଭରସାରେ ବାଟ ଏଇଟା ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ହେଲେ ବରଗଛଟା ଥୁଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଗଛ ତଳର ଛାଇ ବାଟୋଇର ମନେ ରହିଲେ ହେଲା, ମନେ ରହିଲେ ହେଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆରେ ମଳୟ କଣ କହିଗଲା ତା ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଓହୋ, ସେ ପିଲା ଲୋକ ପିଲାଣୀରେ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲା, ତମେ ବି ନା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ହେଇଯାଉଛ। ହଁ ଶୁଣ, ନନା ଆସିଲେ ତମେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାଡୁଛି, ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଏ ଅର୍ଚ୍ଚନାଟା ଯେମିତି ଠକି ନ ଯାଉ, ଠକି ନ ଯାଉ। ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍। ସବୁଦିନ ଭଳି ବାବୁଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ମୋ କଥା ମନେ ଥିବ? ଯା, ଦୁଷ୍ଟ କୋଉଠିକାର। ନା, ତମେ ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି।
ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଯଦି ଖୁସି ନାହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇ ତ ଖରାପ କଥା। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରୂପସୀ। ଏମିତି ଧରି କହୁଥିବି I love you, I love you, ନା ତମେ ଏଇ ତ ଖରାପ କଥା। ମୁଁ ଅନଳ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉଦିନ ତମକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲି ତମେ ମତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲ। ତମ ଗାଁ ମତଟା ପୁରେଇଛ ନାଲୁଅରେ ତମ ସହ ମୋର ଧୋକା ହେଲା। ତାପରେ ତମେ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆସ ଆସ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ଆରେ ଆସ, ଆରେ ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଦାସନ ହେଇ ଚଳୁଥିବା ଏ ବିରହଣିଆକୁ ତମ ପ୍ରେମର ମଲ୍ଲାର ବିଜୟୀ ଦେଇଯାଅ। ଏ ଆସ ଆସ, ଆରେ ଆସ, ଆସ। खराब কথা আবে অজয় বস্তিয়া এ বদলাম রে বদলাম তো পাই আও তো প্রেমিকা পাই ইয়ে চলিবা ইয়ে রক্ত ঝরুଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି କହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ କହୁ ପଛେ, ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ପରି। ତମେ
नमस्कार दृश्य जे देखियो तो भाभी कहलु तो बापा भाई तू कल गाला मिट्टी की डकाई आजा तुम्हारे कहला अलसी तुम्हारे कहला ମୁଁ ତ ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଆଁରୀ ଝିଅର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ହେଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୁଆଁରୀ ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପକୁ ଯାଇନି ଅଜୟ। ଆରେ ଯାଇନ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର
श्रावण में